Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Banser semuanya, pada sore hari ini kita akan mengadakan syiar dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2022 yang ke-77. Bismillahirrahmanirrahim. Hasantukum bil hayyil qayyum allati la yamutu abada wa dafatu ankum su'a bi afi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa kita?
Thank you.